Okay, good evening sa tanan nato nga makaigsunan nga naminaw sa atong Bible Study 101. Good evening. So hoping and praying ang tagsa-tagsa ka nato karon adunay time para sa paminaw sa pulong sa Ginoo. I try my best nga himay-himo siyang regular nga schedule para nga pinagi nini makahimo kita sa pag glorify sa Ginoo pinagi sa Facebook Live. And then salamat kayo adunay naminaw adtong ang last night naminaw sa atong Facebook Live og salamat sa ilahang pagpaminaw, no. Salamat kayo na natay pipila ka mga kaigsunan nga naminaw atong miagi nga gabi o nga pray nga karon nga kagabion maminaw gyapon mo, magapadayon gyapon mo sa pagpaminaw sa ato ang pulong, no, sa pulong sa Ginoo nga din kita instrumento lamang nga nagpagamit. Ako daya si Pastor Yancero nakaroon sa Cebu Grace Gospel Church thanks to commission there is Cebu City o ako ang admin pastor din sa church o masalamat ko sa opportunity nga kita makahimo sa pagdaig sa itong buhay nga Dios. Now, padayon kita sa ato ang Bible study, no? Karon nga kagabion, let's focus our time to the book of Titus chapter 2 verse 13. The word of God says, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, muna atong Tagalog pagtagad karon sa atong Bible study. But before that, mag-awit na kita. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Oh, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that Okay, so salamat tagdako no sa mensahe sa awit. Lord, I give you my heart. So hoping and praying pipila ka minuto nga atong ihatag sa atong Ginoo karon o dapat atong ihatag atong kagsaymaya sa atong dakong Dios ug manuluwas nga si Hesukristo. Sa other nga version and New King James Version or Updated King James Version, the Word of God says, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God
our Savior, Jesus Christ. Magampo kita. Father God in heaven, salamat Ginoo sa lain usab na opportunity nga kami makahimo sa pagdaig kanimo karon pinagi nining Facebook live, and I pray Ginoo sa among Bible study karon sa makausap pa maayong gabi sa atong tanan. So pangumusta kita sa itong makaigsunan nga nagtan-aw karon sa ato ang Facebook live. Ug salamat kayo sa inyong pagtan-aw ug nagapahinaot ako nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo while listening sa pulong sa Ginoo karon. O pasalamat po ta sa atong mga kaigsunan nga kanunay nag-ampo para sa atong ministry sa atong church. Salamat kay sa tanan ng mga kaigsunan o membro sa Cebu Grace Gospel Church o sa ato usab mga co-workers sa TCM family. Salamat sa inyo hagid nga kanunay nga pagpag-alagad sa Ginoo, no? Sa tanan pag-handle sa tanang ministry sa inyong simbahan where you belong, and then pasalamat po ta sa atong mga leaders sa TCM family o nga nagampo kita nga sa kanunay sila paggagamiton sa Ginoo sa pinaka-epektibo nga pamagi. Now, atong makita diri sa Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Now, makita nato diri ang ginagamit diri is looking for that blessed hope. Now, sa lain nga version, makita nato diri is waiting for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Makita nato diri maigsoon nga kitang tanan karon nga under sa grace dispensation. Naghulat kita sa bulahan nga paglaom. Gitawag nato blessed hope. Now, ang kini nga blessed hope, it refers to the rapture. Sumala sa balang kasulatan in 1 Thessalonians chapter 4. Ato makita dira nga ang kini nga blessed hope mo ni atong gipaabot nga ang Ginoo mo padayag sa iyang kaugalingon diha sa kapanganuran. O kitang tanan sa diha nangalagad kita diri sa kalibutan, mo kini ang atong ginahandom nga sa umabot nga panahon makita nato ang atong manluluwas, ang atong Ginoo, ang atong provider o ang tagiya sa atong kinabuhi na atong makita buhon. Pero while waiting, kinahanglan nga sa atong kinabuhi aduna kita ibagabuhaton. So mali siya sa Cebuano nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Karon nga kagabion sa atong Bible study, let's talk about serving while waiting. So pag-alagad samtang kita naghulat. My dear beloved in the Lord, brothers and sisters, waiting tests our faith like nothing else. We pray for breakthroughs, healing, and direction, yet silence lingers. So ako makita dari in Acts chapter 1 verse 4, prinsipyo nga ito makita dari si Jesus Christ mismo iyang isultihan ang iyang mga disciples to wait in Jerusalem for the Spirit. So ato makita dari nga importante kining waiting. Pero mas importante nga while waiting ikaw nangalagad sa atong Ginoo. Okay? So muna tagaan natong pagdagad karon sa atong kinabuhi or sa atong topic karon maigsoon. Now, usa ka butang nga kita makahimo sa pag-alagad o pag-serve sa Ginoo samtang kita nagpaabot sa iyang pag-anhi, or we call it a secret coming, no, diha sa kapanganuran, sa diyang pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo diha sa kapanganuran. Atong gitawag kana nga rapture or blessed hope. Unang punto nga atong mahimo is obeying while waiting. Subot pasabot, samtang nagulat kita sa pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo diha sa kapanganuran, kinahanglan kita mo-obey sa iyang gusto nga ipabuhat sa atong kinabuhi. So, serve through obedience. Mualagad kita sa atong Ginoo pinaagi sa pag-obey, sa pagsunod sa iyang gusto nga ipabuhat niya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Now, kini nga obedience isn't passive.
It's active trust. Kinahanglan nga dili lang kay passive nga ni obey ka, kundi dili active ka nga mo-obey sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. So daghan kay mga butang mga igsoon nga atong buhaton, like for example kanunay nato nga pagsimba. Pagsimba, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi, sumala sa Salmo kapitulo 1. Now kung gusto ka nga magmoswagon, kinahanglan ka mamalandong sa pulong sa Ginoo sa adlaw ug sa gabi. And then pag appeal of fellowship, kay ang Hebrews nagaingon nga dili kita muundang sa pagkigiosa, no? Not forsaking of ourselves sa pag-assemble or sa pag-appeal o sa fellowship. No, importante kayo mga igsoon nga kabalo ka unsa day kanang imperative command sa Ginoo in this present dispensation. Na kung ano na kay chance nga mo share sa pulong sa Ginoo ngadto sa imong friend, ngadto sa imong nga kaila, ngadto sa imong relatives, ipaambit o share ang pulong sa Ginoo ngadto kaniya, because that is your responsibility. Og mo na command sa Ginoo nga we need to share the word of God. Kung imo nang buhaton, so you obey God while waiting sa rapture. So maigsoon kitang tanan, I know we are all excited, no, nga someday somehow makiguban kita sa Ginoo sa walay katapusan. Pero samtang naa pa kita sa kalibutan, nga ang kalibutan daghan kayo mga challenges nga ato ma-experience dili ba pasabot nga tungod sa mga pagsulay nga atong nagian, tungod sa mga pagsulay nga atong giatubang diri sa kalibutan, muundang na lang po kita sa pag-obey. Kundi the more kita nga mo-obey sa kabubuton sa Ginoo, tungod kay mao kini atong chance nga kita makaalagad kaniya samtang naa pa kita diri sa kalibutan. So maingon diri sa mga illustration na makita diri nga like a farmer sowing seeds in winter soil. Unseen growth builds. Kanang mga farmer, kanang mga mag-uumak nga sa panahon nga nay ting-ulan, mo nay panahon nga ilang tanom sa kanang binhi. Pero gikinahanglan na nga pila ka bulan kag ikaw nga maghulat o dili mayan nimo makita ang pagtubo, no, gikan sa kanang pagtanom nimo sa binhi, dili man nimo makita ang pagtubo hangtod nga siya mugitib. Og mo lang makita nato mga igsoon sa pagtanom din nagkinahanglan ka og nga nagwait ka hangtod nga ikaw maka-harvest. So depende kung unsa imong gitanom. Kung for example kanang sugarcane or kanang tubo, so usa ka tuig imong pag-wait aron nga makaani ka. Kung kanang sa mga sa kining sa rice, kining sa mga humay, so pila pod ka bulan og sa kining sa kanang matag na to sa mais or sa corn, pila pod ka bulan ka maghulat. Pero during the time sa naghulat ka sa harvest, nakay gibuhat nga nag-atiman ka, you take good care, like for example imo nga gunahan nga mawala atong mga sagbot aron nga mas mo-grow pa gyud ang imong gitanom. At the same time imo pang butangan og fertilizer, and then imo pa i-monitor nga dili siya madapuan sa mga kanang insekto o hangtod nga maabot sa punto nga ikaw maka-harvest. So muna maigsoon nga sa itong matag sa kinabuhi, kinanglan ay atong ibutan sa itong unang nagkaugalingon ba nga, yes, maabot man sa punto, maabot man sa panahon nga ang Ginoo moanhin na diha sa kapanganuran aron tanan nga mga Kristohanon in this present dispensation iyang pagabayawon, iyang pagasakgawon diha sa kapanganuran aron nga kita makiguban sa Ginoo hangtod sa walay katapusan o nga tagaan ta og reward tungod sa atong pagpangalagad. Nangalagad kita samtang kita naghulat diha samtang kita naghulat sa rapture. Now ikadhap nga atong makita diri mga igsoon nga makahimo kita sa pag-serve while waiting sa rapture is that worship in the waiting. So but pasabot serve through worship. Like for example, sa mga disciples in Acts chapter 1 verse 14, usa sa mga prinsipyo nga atong makita diri in Acts chapter 1 verse 14, kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa. Unsa ilang ginapadayon? Paghiusa sa pag-ampo. So nagpadayon sila sa paghiusa sa pag-ampo kauban sa mga babae ug ni Maria nga inhan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsoon. So buot pasabot mga igsoon sa diyang nagulat sila, dilibot pasabot nga nagtanga-tanga lang sila, kundi ilang gi-worship ang Ginoo, ilang gidayeg ang Ginoo while waiting. So my dear beloved in the Lord,
According to Psalms 46 verse 10, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, humilom kamo og ilon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawan ako sa taliwala sa mga nasod. Pagabayawan ako dinhi sa yuta. So ingon sa balang kasulatan, be still and know that I am God, and I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. So, mga igsoon, ato makita diri nga sa diha nga kita naghulat sa atong buhi nga Dios, sa diha nga naghulat kita sa rapture nga mo ni blessed hope kanatong tanan niini nga panahon na sa dispensation of grace, unta atong i-worship ang Ginoo nga atong manluluwas og tag-iya sa atong matag usa ka kinabuhi. So waiting strips self-reliance, birthing deeper intimacy. So like for example si David, no? Si David during the time sa iyang mga challenges ang kinabuhi, David anointed king yet hiding in caves, penning psalms of praise in Psalms chapter 27. His worship fueled endurance. Pinagi siyang pag-worship ba? Muna yung naghatag ganiya og endurance. Nagapadayon siya sa pag-alagad sa itong buhi nga Dios. So, serve via gratitude. Lest. So, muna ito makita dito sumala sa Romans 12:11, sa ingon sa balang kasulatan, sa bulaton, dili ka mo magtapol, mainiton sa espiritu nga mag-alagad sa Ginoo. So, ingon sa balang kasulatan, not slothful in business, fervent in prayer, serving the Lord. Unta na igsoon. Sa atong paghulat, sa blessed hope nga mo ka ng rapture, dili kita magtinapulan. Dili kita magtinapulan sa bulaton sa Ginoo. Kung dili, dapat mainiton kita sa atong pagpangalagad. Mainiton ba? Bot pasabot nga nagkadugay nga ikaw nangalagad sa Ginoo, nagkadasig. Di kay ang uban nagkadugay nga nangalagad, nagkawala mahinon. Dili na mahinon makita sa pagsimba. Dili na mahinon makita sa pag-apil og Bible study. Dili na mahinon makita sa pag-apil og prayer meeting. Asa naman sila? Though I know nga ang katugyod nga tinuod gyud nga didawat sa atong Ginoong Kristo, ingon nga ilang bugtong og personal nga manluluwas, luwas gid sila. Pero wala sila gantit sa panahon nga sila Tagalog reward tungod kay nga naman nagtinapulan sila. Ikatulo mga igsoon nga makahimo kita sa pag-serve while waiting is that serve others in the waiting. So serve others in the waiting. So but masabot mo alagad kita sa uban while kita naghulat sa rapture. Serve others actively. Kinahanglan nga sa atong pag-serve, sa atong pag-alagad sa uban, active kita nga nialagad. Dili lang ingon nga, kung ganahan mo alagad, kung dili ka ganahan, dili na ka mo alagad. So ang pag-alagad ay sa uban, it should be active. Kinahanglan nga, mo serve kita sa uban actively. Nga kanabang mangita kag way nga ikaw makaserve nito sa uban. Mismo atong Ginoong Kristo, di ba? Si Jesus was fit while awaiting the cross. Siya mismo ni kaya niya nga mo serve ngadto sa iyang mga disciples, iya paganing kadang ginatawag nato nga hugasan ng mga tiil, no? Ang tiil sa iyang disciple kay nganoman, usa ka ra ka pagpakita nga yes, while waiting, kinahanglan nga ikaw makaserve nito sa uban. So, my dear beloved in the Lord, ato makita diri atong hinumduman. Waiting isn't wasted time. It's serving time. So, buot pasabot, samtang nga kita naghulat sa bulahan nga paglaom, nga mo ko na ang rapture, huna-huna nga ang paghulat, dili ka na wasted time. Wala ka nag-usik-usik nga naghulat ka. Kung dili, it's serving time. Mabata na mga igsoon nga, malipay kay tagdako, nga makita na to, daghan kay sa itong mga kaigsunan, daghan kay sa itong mga workers sa TZM, nga active sila nga nagbuhat sa bulaton sa Ginoo, active sila nga share sa pulong sa Ginoo, active sila nga musimba sa adlong Domingo, active sila nga nagbuhat sa prayer meeting, active sila nga ni-appeal o Bible study, nindot kay na mga igsoon nga kinaiya nga sa Kristohanon, samtang nga kita nagpaabot sa pag-rapture or sa atong ginatawag na bulahan na paglaom. So my dear beloved in the Lord,
Waiting isn't wasted time, it's serving time. That's why we need to serve. We need to serve wholeheartedly. Dapat ang atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kanang pag-alagad ba nga kinasing-kasing nga pag-alagad. Kaya alagad naman ta, pasalamat kitag dako nga ako personally, pasalamat kog dako nga ako adunay chance nga maka-share sa pulong sa Ginoo o makalakaw para nga moalagad, makasangyaw tungod kay gitagaan tagkaalam sa Ginoo, maka-share kita sa unsa man nga mga resources nga pwede nato i-share kung sa pinaka nindot nga pamaagi nga atong buhaton. So mo po na akong mahimo, ikaw unsa man imong mahimo. Sumala sa balang kasulatan in Romans chapter 12 verse 11, remembering not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Or in other version, sa Romans 12:11, do not be lazy, but instead want very much to work on the Lord's behalf. Continue to work in His behalf as His servants because you want very much to make Him happy. So sa bulaton, dili ka mo magtapol, so dapat unta, dili ta magtanapulan. Yes, na may panahon nga kapuyon ta, na may panahon nga gusto ta mo pahulay, pero may panahon nga mo salig kita sa Ginoo, muduol kita sa Ginoo. Kay dili sa tanang panahon abtik atong lawas, dili sa tanang panahon okay ka. Pero ang importante din na sa panahon nga naka sa kaluyahon, ni duol ba ka sa Ginoo, ni salig ba ka sa Ginoo. So muna maigsoon, I hope nga karon nga kagabion aduna kitay na katunan. So tulo ka mga butang. Number 1, obeying while waiting. Second, worship in the waiting. And then third, serve others in the waiting. So, yes, we are blessed. Tungod kay kita, anak sa Ginoo. So, naghulat kita sa bulahan nga paglab. Apan, kung ikaw karon nga naminaw, wala pa kay relasyon sa Ginoo. Karon ang panahon nga imong dawaton ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas. You know, higugma ka sa Ginoo. Yes, ikaw makasasala. Tungod kay ang Biblia nagaingon sa Romans chapter 3 verse 23. Sanglit na kasalaman ang tanan og kamsan sa imaya sa Dios. Makasala ang tanan. Ug tungod sa tong sala padulong ka sa impierno. Pero ang Ginoo gusto niya nga tagaan niya og solusyon ang imuhang problema sa sala. Mao nga siya ni ani sa kalibutan nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron ikaw makaangkon og kaluwasan. Ang imo lang buhatan, according to Acts chapter 16 verse 31, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tuohi ang atong Ginoong Hesukristo, ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas imong kinabuhi ug ikaw makaangkon og kaluwasan. Tuohi siya, saligi siya sa kinasingkasing kayo, dili lang sa unahuna, dili lang sa pulong, kundi dili sa kinasingkasing. Ug sadyang ikaw mo tuo sa atong Ginoo sa kinasingkasing kayo, i-surrender nimo tanan ang imong sala, i-confess na sa Ginoo kay andam ang Ginoo mo pasaylo kanin. Ug kung mo na imong buhatan, ikaw makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Salamat kayo sa tanan nga naminaw ang Ginoo sa kanunay magapanalangin. Magampo kita. Father God in heaven, salamat Ginoo sa opportunity nga kami nakahimo sa pagdaig kanimo karon. And I pray nga ikaw maga-bless ka namong tanan, especially as we take our rest, Lord God. Pray Ginoo nga ikaw mag-grant ka namo og good night rest. O ikaw magaprotektar sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Tagsa-tagsa na mo kapamilya, among ginahangyo Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagprotektar. O God, salamat kayo sa imong pagpanalangin. Salamat sa imong pagpaminaw sa mga pulo sa among gibuhat karon o kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin ka namong tanan. Kinang ginapray in Christ's wonderful name. Amen.